ओम श्री गणेशाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण मानकु कहबू 26 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो केउ प्रकार आज दिन को आपण माने साब्यस्त करिवे आज दिन आपणक पई किपरि रहिबो ता सहित जदि आमे कहिबा केउ केउ क्षेत्र रो आपणकु फायदा हेबो केउ केउ जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणक लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्व इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु भिडियो रे कहबू आउ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय रे मध्ये कहबू जहा द्वारा आपण आज दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक करि परिबे। आगो को भिडियो आरंभ करबा पूर्व आपण को रिक्वेस्ट जदि आपण हम चैनल ले नवा करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुँची जिवो। आसंतु जानिबा आपणक पई किपरि रहिबो 26 तारिखर दिन। जदि आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कोन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि जदि आमे विशेष भाबरे कहिबा तो फ्रेंड्स आज अचानक ही धन लाभ प्राप्तिर आपणक पई अनेक ही जोग बनिबा पई जाउछि आ आपणकर सब प्रॉब्लम मध्ये आज दूर हेबो। आपण आपणकर कर्म उपरे भरोसा रखिकी निजर काम कार्य को बहुत भल दिग देबा पई ट्राई करिवे जहा पई समय अनुसार आपण को बहुत भल सफलता मध्ये प्राप्त हेबो। एहा सहित उन्नति संबंधित कौनसी शुभ समाचार मध्ये आज आपण को प्राप्त होई पारे। आध्यात्मिक क्षेत्र रे जड़ित कौनसी अनुभवी व्यक्तिंकर सानिध्य मध्ये आज आपण को प्राप्त हेबो। विद्यार्थी माने निजर लक्ष्य प्रति एकाग्र चित्त रहिबे तथा तार परिणाम मध्ये आपण को निहाती भाबरे प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि कहिबा जेउ काम पूर्व किछि समय आपणकर अटकी थिला होई पारु नथिला से सबु काम पूरा हेबार विशेष भाबरे जोग बनुछि आपणकर योग्यता एवं प्रतिभा लोकंक सामना को आसीबो। आज आपण को प्रतिटी क्षेत्र में विजय प्राप्त हेबो। आपण आपणकर दिनचर्या को विशेष रूप से आग को नेबे जहाँ पाई आपणकर व्यक्तित्व रे आश्चर्यजनक निखार देखा मिलिबो। संतानंकर शिक्षा आउ क्यारियर आदि संबंधित कौनसी बड़ निर्णय मध्ये आपण नहीं पारंती। विद्यार्थी पाठपढ़ा आउ क्यारियर संबंधित समस्यार समाधान हेबो जहाँ पाई समस्ते खुशी विशेष भाव अनुभव करिवे। आपण आपणकर कौशल क्षमतार भरपूर व्यवहार मध्य करिवे। बड़ वृद्धंकर आशीर्वाद आज आपणको विशेष भाव प्राप्त हेबाकू जाउछि। स्वास्थ्य रे सुधार आसीबा कारणरू आपण आपणक भितरे नुआ ऊर्जा को अनुभव करिवे आ पूरा आत्मविश्वासर सहित निजर कार्य प्रति ध्यान देबा मध्य आरंभ करिवे जो कारण पाई संपर्कीय संबंधित कौनसी शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रफुल्लता रहिबो। एहा सहित जदि कहिबा आपण समस्ते व्यवहार कुशल हेबे आपण बुद्धिमत्ता एवं हुशियारी रे सबु कार्य को करी मध्य नेबे जो कारण पाई आपण को काफी खुशी रो अनुभव मध्य हेबो। फ्रेंड्स आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त हेबार संभावना कम रहिछि सेथिपाई कौनसी कार्य को स्थिरता एवं गंभीरता पूर्वक करतु जहा द्वारा आपणको सफलता आउ सम्मान निहाती भाबरे प्राप्त हेबो। सबु संबंध खराब हेबार आज स्थिति बनुछि तेणु सावधान रुहंतु। धन संचय करिबारे आज प्रयास मध्य करि पारंती। ता सहित जदि कहिबा आर्थिक मामला रे आपणको सावधान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। भाई भौणी द्वारा संपत्ति रे भाग बटा हेबार विशेष संभावना बनुछि। ता सहित आपसिक संबंध को बिगाड़िबा को दियंतु नहीं। युववर्ग निजर क्यारियर सहित कौनसी प्रकार समझौता करंतु नहीं। ता सहित आज आपणको आपणकर क्रोध आउ आक्रोश उपरे काबू रखिबार आवश्यकता रहिछि। केते थर तरतर एवं अति उत्साह होई बनिथिबा काम आपणकर बिगिड़ी पारे जहा पाई परिवारर सुख शांति प्रभावित हेबो। निजर लक्ष्य प्रति कड़ा नजर रखिबा आपणक पाई अति आवश्यक रहिछि। ता सहित अजणा एवं अपरिचित व्यक्तिंक द्वारा व्यवहार एवं लेनदेन रे सावधान रुहंतु। आपण कौनसी साजिश बा षडयंत्रर शिकार होई पारंती सेथिपाई ठीक एहा रहिबो कि आपण भूल लोकंक संगति ठारू दूरी की रुहंतु। बड़ वृद्धंकर स्वास्थ्य आपण को ध्यान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। एहा सहित व्यर्थ कार्य धन खर्च हेबार विशेष भाव जोग आपणक पाई बनुछि। भूमि किंबा वाहन को लेकिन भी कौनसी बड़ करज आपणको नेबाकू पड़ी पारे
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ହିଁ ଆପଣ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କିଛି ଜିଦ୍ଦିପଣ ବା ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଦର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟସର ପ୍ରମୋସନରେ ଲଗେଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଣୀତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉତ୍ତରକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର କରିନେବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ହିଁ ଆସାନରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଲଚିଲା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆଜି ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଏବଂ ତେଲଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିରିର ଡାଲିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲାନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।